मोर प्रिय पिलामाने आशा करी समस्ते बहुत ही भलरे थिबो एवं आपणकर परिवार भी प्रायतः समस्ते बहुत ही भलरे थिबे। ये स्कॉलरशिप आपणकर आसीची एलआईसी तरफ सर्वमोट भारत रु आपणकर 11,000 अधिक पिलांकु स्कॉलरशिप आपणकर मिलिबो। तो जदि आपण किंबा आपणकर परिवार रो केही भी आपणकर 10th परे माने 10th हो कि +2 हो 2022 किंबा 2023 2024 किंबा 2025 रे जदि आपण पास करिसंती आपणकर 10th हो किंबा आपणकर +2 आ वर्तमान आपण किछि पढुचंती आपण 10th परे डिप्लोमा पढुथांतु किंबा आईटीआई आपण पढुचंती किंबा +2 परे आपण +3 पढुचंती हैला तो आपनको स्कॉलरशिप मिलिबो। तो स्कॉलरशिप केवल मार्क अनुसार मिलिबो चार मार्क अधिक ताको आपणकर मिलिबो केते मिलिबो केमिति मिलिबो केमिति अप्लाई करिवे ए विषय रे मु आपनको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिवि। तो लाइक और शेयर करिकि सबु सांग मानकु भी आपण जणाई देबे जो द्वारा कि समस्ते घरे बसी कि जानि परिबे एवं निजे निजे अप्लाई करिकि स्कॉलरशिप आपणकर पाई परिबे बिल्कुल फ्री रे। एवं चैनल को नुआ अछंती देन एबे ही सब्सक्राइब करिकि ऑल नोटिफिकेशन को भी आपण ऑन कर देबे। एवं सर्वप्रथम मु आपन को जणिया पई चाहिबी कि केबे भी आपण कारी को बिना भूल ले भी टंका वगैरह केबे किछि देबे नै कोन से भी कंडीशन रे कारी को भी टंका वगैरह किछि भी देबार आवश्यकता नाही। ठीक अछि जदि आपण WhatsApp यूज करूछंती ताले 8895154969 ए नंबर आपण WhatsApp रे हाई लिखि देबे आपण को ऑटोमेटिकली WhatsApp ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप तथा मते पर्सनली मेसेज करिवार लिंक मध्ये आपण को मिलि जिवो। बंधुगण देखंतु यार ऑफिशियल वेबसाइट होउची आपण जानिथिबे एलआईसी संपर्क रे तो आपण जाइछंती और एलआईसी विषय रे मु कोन कहबी ठीक अछि ना। एलआईसी तरफ आपणकर स्कॉलरशिप होटे सिंपली आपण गूगल रे सर्च करिवे एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025 आपण सर्च करिवे ठीक अछि। तो आपण को ऑटोमेटिकली ऑफिशियल वेबसाइट रो लिंक आपण को आसी जिवो। ए लिंक ऊपर आपण जेमिति क्लिक करिवे टिके आपण वेट करिवे टिके वेट कला परे आपण को शो करिवो या ऊपर क्लिक करिके आपण नोटिफिकेशन को डाउनलोड करि परिवे या ऊपर क्लिक करिके आपण ऑनलाइन अप्लाई करि परिवे। एवं ऑनलाइन अप्लाई रो लास्ट डेट आपण को पय रहिछि देखंतु 22 सितंबर। तो 22 सितंबर सुधी आपण अप्लाई जेमिति करिवे बिल्कुल फ्री अप्लाई कोनोसी भी टंका देबा को पडिबोनी किंतु आगो आपण भलसे बुझंतु जे को माने अप्लाई करि परिवे। नंबर 1 एथिरे दुई प्रकार स्कॉलरशिप आपणकर अछि। नंबर 1 गोटे होची जनरल स्कॉलरशिप। जनरल स्कॉलरशिप को मानको पई ना आफ्टर +2 जो माने +2 परे आपणकर स्कॉलरशिप आपणकर करिवे। एबे आपणकर कंडीशन कोन टिके भलसे बुझंतु +2 परे जदि आपण कोन करूचंती ना +2 प्रथम कथा +2 जेमिति आपणकर 2022 रे हो माने 2022 23 किमा 23 24 किमा 24 25 ए 3 वर्ष मध्य रे जेमिति आपण +2 जेमिति पास आपण करिथिबे। जदि ए 3 वर्ष मध्य रे आपण +2 पास करिसंती आ +2 रे आपणकर मिनिमम 60% आपणकर मार्क अछि 60% हला मिनिमम +2 रे मिनिमम 60% मार्क दरकार ताले आ आपण ए भितरु किछि भी करूछंती आपण एमबीबीएस हो माने देखंतु ए वर्ष आ ए वर्ष आपण जेमिति फर्स्ट ईयर रे पढुथिबे वर्ष देखंतु लक्ष्य करिवे फर्स्ट ईयर रे जदि आपण ए वर्ष एमबीबीएस बीएमएस बीएचएमएस बीडीएस किबा इंजीनियरिंग आपण करूछंती किबा ग्रेजुएशन आपण खाली +3 आपण एडमिशन करिसंती ए वर्ष फर्स्ट ईयर रे ठीक अछि। फर्स्ट ईयर जदि आपण एडमिशन करिसंती ताले आपण को किबा आपण डिप्लोमा करूसंती आईटीआई करूसंती +2 परे हेले भी आपण को स्कॉलरशिप मिलिबो। आउ आपणकर गार्डियन कर जेमति इनकम 4,50,000 रु अधिक होई नथिबो वर्षकर इनकम ताले आपण करि परिबे। मु आउ थरे सरल भाषा रे कहया पई गले जदि आपण किबा आपणकर परिवार रो गां रो केही भी सांग साथी जे भी +2 पास करिसंती आ +2 रे मिनिमम 60% आपणकर मार्क अछि आ से +2 ए 3 वर्ष मध्य रे पास करिथिबे आ ए वर्ष 2025 26 रे ए वर्ष जदि फर्स्ट ईयर आपणकर एडमिशन करिसंती खाली ग्रेजुएशन रे हो किबा डिप्लोमा आईटीआई किबा बीटेक एडमिशन करिसंती एवं इनकम जेमति एनुअल इनकम एतकिरु कम हेतिबो देन से आपणकर स्कॉलरशिप पई योग्य ठीक अछि। सेमति 10th परे जदि आपण 10th पास करिसंती
2022, 23, 24 कि 24, 25 ଆଉ 10th ରେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 60% ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 10th ରେ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ 2025-26 ରେ ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ITI ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା +2 ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ବୁଝିଗଲେ? ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କେବଳ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 2022, 23, 24, 25 ରେ 10th ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆଡମିସନ ଆପଣଙ୍କର କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ITI କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ ମିଳିବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ମିଳିବ ନା ଧରାଯାଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ 3 ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ ମିଳିବ। +2 କରୁଛନ୍ତି 10th ପରେ ତ 2 ବର୍ଷର, ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷର ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସାର୍ କେତେ ଟଙ୍କା ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ? ଯଦି ଆପଣ MBBS, BAMS, BHMS, BDS କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ BE, BTech ବଗେରା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ 30,000 ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ମାନେ +3 ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ 20,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ ମିଳିବ। 3 ବର୍ଷରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ ଆକାରରେ ମିଳିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10th ପରେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କିମ୍ବା ITI ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 15,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ ମିଳିଯିବ। ସାର୍ କୋଉଥିରେ ସ୍କଲାରସିପ ମିଳିବ? ଆପଣ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସମୟରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ ମିଳିବ। କଣ ସ୍କଲାରସିପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ମିଳିବ କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଯାହାଙ୍କର ମାର୍କ ଅଧିକ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯିଏ PG ବଗେରା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସାର୍ ମୁଁ +3 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ PG କରୁଛି ନାହିଁ ହବନି। ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ କରାହେଇଛି ନା ଯିଏ +2 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ହଉ କିମ୍ବା 10th ପରେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ହଉ ଡିପ୍ଲୋମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ହଉ BTech ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ହଉ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ ମିଳିବ। ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ? ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଶୋ କରୁଛି ଆପ୍ଲାଏ ହିୟର ଫର ସ୍କଲାରସିପ ସ୍କିମ୍। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ହଉନଥାଇପାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି କେତେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇଦେବେ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନହେଲେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ହେଲ୍ପ ହେବ ନା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 10 ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, 10 ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, 10 ଜଣ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବି ପିଲା ସ୍କଲାରସିପ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଲା ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କହିବ ନା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବୋଲି ସ୍କଲାରସିପ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଲା। ତ ଲୋକଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ ହେଇପାରିବେ। ଟଙ୍କା ତ ପଡୁନି। ଠିକ ଅଛି ନା। ଆଉ LIC ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଏରାଗେରା ତ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ ପୁରାପୁରି LIC ତରଫରୁ। ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ୟା ଉପରେ ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣ ଏବେ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ରାଜ୍ୟକୁ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ନିଜର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ନିଜର ନାଁ ଦେବେ, ସରନେମ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟଲ ଆପଣ ଦେବେ, ଜେଣ୍ଡର मेल किंवा फीमेल चूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपन देवे, इंडियन देवे, एड्रेस वगैरह अपन फिलअप करेंगे। तापर कैटेगरी कैटेगरी आपनकर कौन जेन ST SC SC BC जहाँ आपनकर कैटेगरी ताको अपन देले। एबे को स्कॉलरशिप पाई करिवे अपन 10th परे करिवे ना +2 परे करूछंती? सर मु +2 परे करी, +2 परे चूज करंतु। एबे +2 परे अपन कोन करूछंती माने +3 आर्ट्स, +3 साइंस, +3 कॉमर्स पढुछंती, डिप्लोमा पढुछंती, इंजीनियरिंग पढुछंती, मेडिसिन पढुछंती, कोन पढुछंती ताको चूज करिवे। देन गुटे परे गुटे अपन करी करी अपन पर जिवे। ठीक अछि। मने रखंतु केबे भी काहरी को आपण टंका देबे नाही भूल रे भी टंका किछि काहरी को भी आपण देबे नाही, केबे भी देबे नाही कोन से भी कंडीशन रे। ठीक अछि। थैंक यू। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।